ताकत मेरी लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी वहां पे मौजूद था लेकिन सिर्फ दर्शक बन के रह गया। कुछ हैंड स्पीड देखते हो मतलब कितनी जोर से उन्होंने घुमाया हो। মাথা আমার মাথাটা ঋতিকার লেপটাকে কালারিং তো আসতেছে। দাঁড়া দাঁড়া রে দাঁড়া দাঁড়া তোর শুয়ে টাকা তোর ভান করা তার বের হচ্ছে। কে শুবি কে ঘুমাবে ওখানে? এখানে শুবি এখন? এটা পোষালো না এখন ব্ল্যাঙ্কেটে। হ্যাঁ ব্ল্যাঙ্কেটগুলো ভালো কিনতে পারোনি বাবা। ওই শুনে মতো তুমি ঘটা সত্যি তুমি ঘটা তুমি ঘটা তুমি ঘটা। उनके आंकड़े वरुण के खिलाफ बहुत अच्छे हैं नहीं लेकिन आज बेहतर खेले हैं उनको और आउटफील्ड का रेस रहा है। हैरी ब्रूक का ये कमाल का अर्धशतक